हेलो फ्रेंड हाय गुड आफ्टरनून जे मास सुनले आपण माने समस्ते केनता अछन आशा करू जे भल से थिबे बोली भी आ मुई भी भल से अच्छे आ इटा में जाई छु विजयपुर के नेनी रो स्कूल के ताकर फंक्शन अच्छे तो इटा जाई छु आ टाइम इतला न 5 बजे इतला न इटा आ आमे घर 4:30 बजे बाहरनु आ 5 बजे इतला न आ नेनी तो 3 बजे नु जेथिला न तार स्कूल के आ तार इटा ड्रेस माने आनी करी छु सो डांस करबा तो देखून आसी न जड़े जड़े किए एंता एंता बेसी जने आसी थे भी आटा स्टेज इन अच्छे आने चेयर मैंने यहाँ पड़ी आटा आज बरस है एनुअल फंक्शन के आनी तो इधर फास्ट ही एडमिशन करी तो प्राइज माने भी पेचे केतेटा प्राइज पेचे कहाँ है केनु प्राइज केनता करी प्राइज पेचे कहाँ थुन पेचे यहाँ आपण मैंने आगे देखले वीडियो जानी पारबे सबू ही मुई थुन आपण मान को इथनो शेयर करिचे आउ पहला फास्ट एटा टिके डांस कले देखुन राम लक्ष्मण सीता बाहरी चन एटा पछाड़े आउ जदि मुई डांस रो म्यूजिक देने बोले तो एटा मोटा कॉपीराइट वीडियो हेजबा तो मुई हेती लागी मुई एटा म्यूजिक के मुई काटी नहीं छे सॉन्ग के आउ तापर सब छुआ मैंने तो बहरा बोहरी करुछन आउ ना आम 10:30 बजे आर के पलि आसू बाकी हो तो सी ताली आउ आम पलि आसू आउ प्राइसटा कि पहला मकरधर साहू जागिया आउ से जने एकाधार रे कवि एवं से असिस्टेंट टीचर की कॉन्फ्रेंस हाई स्कूल आउ तांको मध्य आमे करताल माध्यम रे स्वागत करथुबा तो सहित आमर स्पेशल गेस्ट अछंती पीडीओ साहू प्रेसिडेंट आलमनी एसोसिएशन विजयपुर कॉलेज विजयपुर ए समय तांको मध्य आमे करताल माध्यम रे स्वागत करथुबा तो सहित आम अनुष्ठान रो मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप प्रधान आज्ञा को मध्य मो अनुरोध करी आउ से मध्य स्टेज को आसुथिबे आउ आमे तांको करताल माध्यम रे स्वागत करुथुबा तो सहित आमर अध्यक्ष महाशया सपना सिंह आउ से मध्य स्टेज को आसुथिबे आउ आमे तांको करताल माध्यम रे स्वागत करुथुबा Second position goes to Sanchit Kisan, class nursery. प्राइस याद नहीं मामा चावल करना दो Third position goes to Smriti, class nursery. दे प्राइस पहले देखो ना मो जुगाड़ करबे हां ना जुगाड़ करबो सबको जुगाड़ करबो हां इधर फोटो खींच ए ना बस ए ना दे Then our class LKG A section. First position goes to Himadri Tandi. Himadri come. जाते ना बस जा 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 आउ इटा देखो नीनी इटा प्राइज पहुँचे तो मोर मोबाइल रे टिके क्लियर रे ने आसपार आउ इटा स्टेज के चगला देखुन प्राइज आनबार नहीं आउ प्राइज आनबार नहीं ताके फोटो वाले किए नहीं पारू एंता मस्त फोटो होचे ना कौन हेले मोर पाखे तार फोटो फुटा नहीं न कि मुई आपण मान सुन शेयर भी नहीं करी न आउ प्राइज तो नीनी 3टा पहला तो केन केन प्राइज पहला जेटा मुई आपण मान को कहमी आउ म्यूजिक चेयर पहला आउ बेलून फटारे आउ गोटे हाँ इथुन कहाँ कि बोतल वाटर बोतल इटा करी पहला 3टा आउ मुई गोटे प्राइज पाइली फर्स्ट जेनटा थोड़े फूड फेस्टिवल रो इटा हेतिला तो से टाइम के जेइतिले आपण मान को वीडियो तो आपण मान को शेयर करी आपण मान देखिथिबे तो सतन गोटे प्राइज मुई पेइछे आ फिर थोड़े आम नी गला देखुन पहलार भी जाता तो मुझे सुटिंग नहीं करन आ पछे यहाँ मुझे करदेसी बोली आ मोर मोबाइल टी क्लीयर नहीं आसबार कैमेरा तो ये जना ही नहीं जा
ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆମକୁ ମଙ୍କୁ ଦେଲେ Sita sir, please come to the stage. ତାପରେ ଇହାଦେ ସବେ ନାଚି ବସିଲେ ନ କେତେଟା ଡାନ୍ସ ଗଲା ନ ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର ଡାନ୍ସ ଏ ନିନିର ନିନି ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର ଡାନ୍ସ ଏଇଟା ପରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକରି ଏଇଟା ନାଚୁଛି ଦେଖୁନ୍ ସାଇଡ଼୍କେ ଅଛେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆଉ ଏନା ଡେଣା ବୋଲିକରି ତ ଆମକୁ ନେଇ କହି ଖାଲି ଫ୍ରକ୍ଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ବୋଲଥିଲେ ତ ଆମେ ହିଁ ଏନ୍ତା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଫ୍ରକ୍ଟେ ଇଞ୍ଚୁ ଲଙ୍ଗଟା ଆଉ ପରି ଡ୍ରେସ୍ ବୋଲଥିଲେ ପରି ଡ୍ରେସ୍ର ସାମାନ ହିଁ ସବୁ ଘିନିଥିତୁ ହେଲେ କାଁ କରିବୁ ଯେନ୍ତା କହିଛନ୍ ହେନ୍ତା ହିଁ ଆମେ ଘିନିଛୁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ମସ୍ତ ନାଚୁଛନ୍ ପୁରା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଦେଖିକରି ବି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଚୁଛନ୍ ଆଉ ଇମାନେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟଟା କିଛି ବି ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଜାନ୍ବାରଟା ଆଉ ଏତ୍କି ଜାଣିଲି ନାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ୍ ହେ ନେଇକି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ନାଚୁଛେ ହେତାର ନାଚିକି ମତେ ଦେଖିଲେ ହସା ଲାଗ୍ସି ନେ କହୁନ ପୁରା ମାସେ ଆଗରୁ ହିଁ ନାଚମି ବୋଲି କେତେ ଔଷଧ ହଉଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ନାଚି ଯିବୁ 4 ବଜେ ସେଦିନ ତ ନେ ବିଲକୁଲ ବି ନେ ଶୁଇନ ନିନିଟା ଖାଲି ନାଚି ଯିବାର୍ ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍ ଇନୁ ଆଉ ଇନୁ ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଲେ ତ କପିରାଇଟ୍ ହେଇଯିବା ତ ମୁଇଁ ଇନୁ ଏଇଟା କାଣା କି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ତୁମେ ଚାନ୍ଦ ପେ ଲେ ଯାଉ ସଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ସାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ନାଚସନ୍ ସେଟା କାଣା କି ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲେର ନିନି ବି ସେତୁ ନାଚୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏନ୍ତା ସାଇଡ଼୍କେ ହିଁ ସେ ଅଛେ ମଝି କେତେବେଲେ ବି ନେଇନ ହେଥିଲାଗି ତାହା କ୍ଲିଅର୍ ଏଇଟା ଜନା ହିଁ ନେଇଯିବା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଇନୁ ମୁଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇ ନେଉଛେଁ ଯଦି ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗା ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନେବେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆମର୍ ନିନିମାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେ ସିଓର୍ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ବତାବେ ତାପରେ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲେ ଦେଖୁନ୍ ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲେ ନାଚୁଛନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାଉନ୍ ମୁଇଁ ଇନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇ ନେଉଛେଁ